हजरात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले बुध को फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। वतन अजीज़ को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल बातें सुनी अनसुनी। ख़वातीन व हज़रात, आज तारिक अजीज़ हम में नहीं रहे। हम में से हर कोई जानता है कि वो ना सिर्फ पीटीवी बल्कि पाकिस्तान के बेहतरीन एंकर्स में से एक थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत यूनिक आवाज़ दी थी और उनका अंदाज़ खताबत सबसे जुदा था। आज 17 जून 2020 है और तारिक अजीज़ इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं। 2020 का ये साल हर लम्हे बुरी से बुरी खबर लेके आ रहा है। जहां एक वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, हर घर में एक परेशानी की फिजा है, वहां पे इस तरह से अपने प्यारों का रुखसत हो जाना परेशानी और तकलीफ में मजीद इजाफा करते चले जा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको तारिक अजीज की जिंदगी की तमाम मालूमात बताने जा रहे हैं। 28 अप्रैल 1936 तारिक अजीज की पैदाइश का दिन। आप जलंधर, जो कि इंडियन पंजाब में है, वहां पर पैदा हुए। अराई फैमिली से आपका ताल्लुक था। इब्तदाई तालीम आपने जलंधर से हासिल की और 1947 में पाकिस्तान हिजरत करके चले आए। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में आपने अपने करियर का आगाज किया। नवंबर 1964 में जब पाकिस्तान ने अपने टीवी की ब्रॉडकास्टिंग शुरू की तो तारिक अजीज पहले पीटीवी के मेल अनाउंसर थे। वो पहले शख्स थे जिन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया गया और दिखाया गया। तारिक अजीज ने फिल्मों में भी काम किया। वहीद मुराद और एक्ट्रेस जेबा के साथ इंसानियत फिल्म, जो कि 1967 में आई, उसमें एक्टिंग की। एक और पाकिस्तानी फिल्म हार गया इंसान में अदाकारी की। बहुत से लोकल टेलीविजन प्रोग्राम और मॉर्निंग शो में आते रहे। चैरिटी के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1996 में नेशनल असेंबली में मुस्लिम लीग नून की तरफ से लाहौर के मिनिस्टर मुंतखब हुए। 1960 और 1970 में बहुत सी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 1969 में उन्होंने एक मशहूर फिल्म सालगिरह में अदाकारी की। उस मूवी का म्यूजिक बहुत कामयाब रहा और उस साल 2 निगार अवार्ड्स भी जीते। टीवी एंकर के तौर पर बात करें तो वो इब्तदाई टीवी एंकर्स में हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया और उन बुलंदियों तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्विज शो नीलामगर, या जिसे तारिक अजीज शो भी कहा जाता है, उसकी मेजबानी की। उन्होंने बहुत से मुमताज शख्सियात के इंटरव्यूज किए, खेलों की शख्सियात के इंटरव्यूज किए। वह इनामगर शो में बहसियत मेहमान भी शामिल हुए और सारे सवालात के सही जवाब दिए। उन्होंने सारे सवालात के सही जवाब बगैर किसी मदद के दिए, जो कि अमूमन उम्मीदवारान को गेम रूल्स के तहत दी जाती हैं। उन्होंने गेम शो में जितने इनामात जीते वो उन्होंने अपने पास नहीं रखे, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए जो कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो आप स्टूडेंट के तौर पे ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे। जुल्फकार अली भुट्टो को उन्होंने 1970 में ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उन दिनों में तारिक अजीज को एक फायर ब्रांड सोशलिस्ट कहा जाता था। समाजी कारकुन थे और नहायत एनर्जी वाले, बढ़ चढ़कर समाजी कामों में हिस्सा ले रहे थे। जुल्फकार अली भुट्टो की जो सियासी रैलियां निकलती थी उनमें वो अपने मखसूस नारों के साथ, स्लोगन्स के साथ लोगों के जोशो वलवले को कई गुना बढ़ा देते। बाद में उन्होंने इस पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली और दोबारा एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा। 1996 में तारिक अजीज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और पाकिस्तान नेशनल असेंबली में मेंबर के तौर पर इलेक्ट हुए। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया, उन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में से एक नाम तारिक अजीज भी था। जब परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहां पर वो कोई नुमाया मुकाम ना हासिल कर सके और फिर वो दोबारा एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में आए। लेकिन उनका एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में करियर 1960 और 1970 और 1980 की तरह अरूज पर ना था, क्योंकि पाकिस्तान में 2002 के बाद बहुत से टीवी चैनल्स आ चुके थे और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तारिक अजीज एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, सोशल वेलफेयर के लिए काम करने वाले थे, किताबों से बहुत मोहब्बत रखते थे और शायरी तो बहुत ही अच्छी अंदाज में बोला करते थे। 2018 में एक इंग्लिश अखबार ने उनके बारे में कहा, तारिक अजीज ने ये कहा है कि औलाद का होना या ना होना अल्लाह ताला की मर्जी है,
چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اس لیے وہ اپنی ساری کی ساری دولت اس ملک میں ویلفیئر کے لیے دے دیں گے۔ یہ وصیت کرنا تھی کہ طارق عزیز جو آلریڈی بہت سے دلوں کی دھڑکن تھے، ان کا مقام لوگوں کی نظروں میں اور بھی بلند ہو گیا۔ 1992 میں ملک پاکستان کو دی گئی خدمات کے بدلے میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ 17 جون 2020 کو لاہور میں 84 سال کی عمر میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ 16 جون 2020 کی رات کو انہیں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جایا گیا جب ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، مگر وہ اپنا وقت آنے پر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ طارق عزیز نے پنجابی لینگویج میں بھی شاعری کی۔ علامہ محمد اقبال کے بہت بڑے فین تھے۔ پنجابی میں لکھی ان کی کتاب کا نام ہمزاد دا دکھ اور اردو میں لکھی کتاب کا نام اقبال شناسی ہے۔ اب ہم اس شو کی بات کرتے ہیں کہ جس کے بلبوتے پر طارق عزیز جو کہ ایک بہت بڑا نام تھے، ان کی عظمت کو 4 چاند لگے۔ جی ہاں، بزم طارق عزیز جس کا نام پہلے نیلام گر تھا یا طارق عزیز شو تھا، یہ ایک کوئز فارمیٹ کی گیم تھی جس کے ہوسٹ طارق عزیز تھے۔ اسے پی ٹی وی میں نشر کیا گیا۔ یہ 1975 میں سٹارٹ ہوا اور بہت سالوں تک چلا۔ 1997 میں اس کا نام طارق عزیز شو رکھ دیا گیا اور 2006 میں اس کا نام بزم طارق عزیز رکھا گیا۔ اکتوبر 2010 کو اس شو کی 40ویں سالگرہ منائی گئی۔ فروری 2012 کو اس کی 300ویں قسط منائی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پرانا شو ہے۔ کچھ عرصے کے علاوہ یہ مسلسل 35 سال تک پی ٹی وی کے اوپر چلایا گیا اور پہلے دن سے آخری دن تک اسے طارق عزیز نے ہوسٹ کیا۔ جنوبی ایشیا میں نیلام گر پہلا ٹی وی شو تھا جس میں کافی زیادہ تعداد میں آڈینس آتی، حصہ لیتی، کمرشلی اسے اسپانسرشپ ملتی، خاص کویشچن کیے جاتے اور نمایاں انعامات دیے جاتے۔ طارق عزیز کے بولنے کا انداز بہت ہی یونیک تھا۔ ان کا تعلق ساہیوال سے تھا مگر وہ لاہور میں رہے۔ محمد حسین ملک جو ڈائریکٹر پبلک ریلیشن اور بنگلہ دیشی پریس کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ طارق عزیز غالباً پاکستان میں پی ٹی وی کی شخصیات میں سب سے نمایاں شخصیت ہیں۔ ان کے شو بنگلہ دیش میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ بنگالیوں کو اگرچہ اردو نہیں آتی تھی مگر انہوں نے 4 شو وہاں پہ کیے اور سارے کے ساروں میں مکمل ٹکٹیں بک گئیں۔ عارف رانا نیلام گر کے کریٹر ہیں اور پہلے پروڈیوسر ہیں۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے الحمرا آرٹ کونسل لاہور کے ہال نمبر 2 میں عکس بند کیا۔ نیلام گر کے دوسرے پروڈیوسر میں حفیظ طاہر، ایوب خاور، سید زاہد عزیر، فروخ بشیر اور دیگر نام شامل ہیں۔ یہ تھی طارق عزیز صاحب کی زندگی کے یادگار موقع اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ انتہائی عاجز انسان تھے۔ خدمت خلق کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور ملک پاکستان کے لیے ہمیشہ وہ دعا گو رہے۔ ان کا انداز خطابت بتایا نہیں جا سکتا مگر دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور کرے اور ان پر اپنی رحمتیں کرے اور ان کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں اور باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔